যখন গঙ্গা উঠে তখন এইগুলো উঠে ভাসে না ভাসে না এগুলা পাইপগুলা এটা উঠাই নেবে এই উঠাই নেবে না এটা এমনি ফুলার জন্য লাগানো যেটা আরে এখন কিন্তু বিশাল ঘুরে দিচ্ছে কেন হলো কুছো श्रद्धालुओं का सुगम एवं सुरक्षित स्नान चलता रहे। मेला एवं पुलिस प्रशासन को आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो भूली भटकी महिलाओं और बच्चों के शिविर में आ जाए। रोशनी महतो आपका शिवपाल छोटी भूसावली में रहने वाले शिवपाल